Ya kalau lu rekam lu. Ah. Oh iya Pak, coba rekam juga Pak. Bukan nih. Aneh bin ajaib ini. Kucing di dalam kereta. Kode alam 3566 ya. Tiga lima. 66. Pas pula tuh 35 mana? Punya kau lah. Nah, kucing di dalam kereta mati. Nah, kucing di dalam kereta. Kode alam. Bawa keluar lah Bapak gigi. Ah. Udah lari kucingnya.